नमस्कार सांग मैंने मैं मानस आपण मानक स्वागत मोर चैनल को। आज मुझे आपण मानक इरम आ चूड़ामणि जो रक्ततीर्थ इरम बा सेकेंड जालुआन वालबाग जोटा से बुले नेबी आपण मानक जो चूड़ामणि बोट बा समुद्र दृश्य आपण मानक देखेबी, लाइट हाउस देखेबी। ए मो सहित अच्छा किए आम जो सरोज भाई हाई कर दिंतु, चलतु बुली जा। ये देखो इरम जो उत्कलमणि गोपबंधु दास का मूर्ति जोटा कि आविर्भाव 9/10/1877 तिरोधन 17/1928 एमती सब लेखा दी अच्छे स्मृति देखिपे। जातीय कवि बाछाणी महांती मूर्ति प्रतिमा एठार उपस्थित अच्छी। ये हूँ स्वाधीनता संग्रामी गणेश त्रिपाठी जे कि जन्म शतवार्षिक अवसर होता जोटा कि आविर्भाव 24 जून 1918 तिरोधन 4/4/2006 एटा देखिए। यहाँ हूँ से इरम स्मृति स्तंभ जोटी कि शहीद मान स्मृति स्तंभटी इरम दिया आपण मैंने ये देखिपे जो चूड़ामणि बोट रो दृश्य ये आपण मानक भल भाव देखू। सांग मैंने देखु केते भेली भेली बोट लगी अच्छी जो मैंने कि माछ धरिया जाऊँगी आमर समुद्र मध्य माछ धरिया जाऊँगी, माछ आनी बिक्री कर जीविका पोषण कर चूड़ामणि घाट में बर्तमान अच्छे। देखो बोट सब केमी भेली भेली आसी लगी अच्छी। एटार पानी बर्तमान जुआर कमी जाइए, जुआर आसिले पुणी मैंने माछ धरिया समुद्र भीतर को जी बुझेगा। देखु आपर मुझे आपण मानक से बोट भीतर को नहीं बुले आनी बोट भीतर दृश्य केमी अच्छी देखो। आम आ निकट को जीवा सांग मैंने आपण मैंने देखिपे ये जो बोट रो दृश्य जोटि कि चूड़ामणि घाटी में बोट सब लगी अच्छी जोटि कि माछ धरिया सब फिशरमैन मान जाउछंती एवं माछ समुद्र धरी आनी तांकर जीविका पालन पोषण करछंती। से बोट ए दृश्य माँ त्रिवेणी बोट देखिया। बोट भीतर को आम जाकि आपण मानक बोट रो दृश्य देखिए। बोट ये देखु बोट जहाँकि जहाज टाइप ता भीतर मध्य घर अच्छी जोटि कि लोक मैंने रही पारिबे बोट मध्य। जाल सब कौन समुद्र भीतर फिंगी माने एथि जाल माछ सब कौन उठे दे सारे ना कौन माछ सब उठे दे सारे एटा ये मेसिन टार जाल उठा जाए समुद्र भीतर। ट्यूबवेल जो पानी केमी बाहर टांकी भीतर पूरा होची से पानी ट्यूबवेल द्वारा बाहर करा होची। सब सार भीतर बुलिया बोट नहीं ना सेटा सेटा जोटा शूज कोठी से केबिन भीतर भीतर माने आ भीतर आउरी या भीतर আছে आरे भीतर से आउरे। एबे आपण मान देखि पारथे मो सहित आपण मान जोड़ी रहंतु। ए देखंतु केमिति बोट बडा सब लागि अछि चूड़ामणि घाट रे केमि सब बोट बडा लागि अछि। से बोट रे लोक माने जिबा आशा करंती जाई कि सब समुद्र रो माछ धरि के आनंती एवं ता सहित राति बोट मधर केबिन अछि। केबिन देखि जो माने कि से माने सोंती ता सहित रोसे करिया पे से माने कर गैस थाए सेठी पानी टंकी अछि। पानी टंकी रे से माने पानी रखंती जोटा कि से माने व्यवहार करंती आ ता सहित तेल टंकी अछि जो तेल को व्यवहार कर से माने इंजन परिचालन करंती। एबे देखि पारथे एटा होछि केबिन से जहाज रो केबिन रो दृश्य ता पाखु को से केबिन पाखु को अछि हमर जोटा कि देखि पारथे आपण भल भाबरे
ତାହା ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ମେସିନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜାଲକୁ କେତେ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ କେମିତି ଝାଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ। ମୋ ମାଇକ୍ଟା କାଟିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଙ୍କଡ଼ାଟେ। ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଗୋଟେ ହୁସ୍କେଇ ଦିଏ ସେ ଗାତ କାଡ଼ୁ ଡର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦାଢ଼ି କାଢ଼ି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅଛି। ତା ଦାଢ଼ିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦାଢ଼ି ତାର। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ତା ଦାଢ଼ି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ମୁଁ ଧରି ଆଣିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା ଦାଢ଼ିଟିକୁ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଟାଇଟାନିକ୍ ଜାହାଜ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟାଇଟାନିକ୍ ଫିଲ୍ମରେ, ସେଇଭଳି ଇଏ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଅଟେ, ଯେଉଁଟାକି ଟାଇଟାନିକ୍ର ଜେରେସ୍ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଥିବେ ଟାଇଟାନିକ୍ 2ର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର କି କିନାରେ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ କି ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ପତ୍ର ଯେଉଁ ନଦୀ ଭଳି ହେଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜ ସବୁ ଯାଉଅଛି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ସବୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲତେ ଯାଇତେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ବରକୋଳି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ବରକୋଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବରକୋଳି ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବରକୋଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟିକି ବାହାରୁଅଛି। କେତେ ଟେଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ବରକୋଳି ଗଛ। ତା ସହିତ ଆମେ ବରକୋଳି ଖାଉଛୁ, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଏରିଆ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଭାଇ? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖା? ଆଜ୍ଞା ଏତିକି 500 ଟଙ୍କା। କେତେ ପିସ୍ ବଳିଥିବ ଏ ଆଦିର କଙ୍କଡ଼ା ମାଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା? ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ଥାଇ ମୁଁ ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଗଛ ପତ୍ର ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପରୁ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋହର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଚୂଡ଼ାମଣି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଆମ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖାପାଖିରେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉନାହିଁ। ତା ସହିତ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।